سالو لي زامي جيسبر كو زالي بيان معكم احمد زنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. في القناه ديال احمد زنيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم مرحبا بكم اون اوتر فوا اي ميرسي بوكو على لي كومونتير الزوينين ديالكم وعلى لي ميساج اللي تيوصلوني منكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون بتيت هيستوار غادي نقراها لكم ضحى من لو ليفر اللي هو بيان ليغ اي كومبروندر. تيسولوني بزاف ديال لي جون على شنو هو لو ليفر اللي تنقراو منه، سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. غادي نخليكم مع ليستوار وما تنساوش تقيدوا جميع لي زانفورماسيون جميع الكلمات وحاولوا تستعملوهم بزاف اي سيتياسيون كنتو فيها في لا كومونيكاسيون. سلام tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نقراو واحد القصة زوينة فيها بزاف ديال الكلمات اللي غادي تفيدكم ان شاء الله. القصة هي بعنوان Un voyage en parapluie. نبداو على بركة الله. Jeannot est un petit garçon de 5 ans. Il habite une maison de bois dans la forêt, au milieu d'une clairière. Son père est bûcheron. Il abat des arbres dans la forêt. نبداو بشرح ديال هاد لو بروميير باراغراف. Jeannot est un petit garçon. Jeannot هي سمية est un petit هي صغير، garçon هي دري de 5 ans عنده 5 سنين، يعني Jeannot هو واحد الدري صغير عنده 5 سنين. Il habite une maison de bois. Il habite يعني ساكن une maison de bois، une maison دار de bois ديال العود. دونك Jeannot هو واحد الدري صغير ساكن في دار ديال العود. Dans la forêt. La forêt هي الغابة. Dans هي في. Dans la forêt هي في الغابة. Au milieu d'une clairière يعني au milieu الوسط. Une clairière هي بلاصة اللي كتكون حدا الشجر في الغابة، حدا الشجر كتدخل ليها الشمس مزيان. Son père est bûcheron. هاد son كترجع على الدري le petit garçon. Son père يعني الأب ديالو est bûcheron هي حطاب، يعني الأب ديالو حطاب. Il abat des arbres dans la forêt. Il abat يعني كيهدم des arbres أشجار dans la forêt في الغابة، كيهدم الأشجار في الغابة. Hier, Jeannot est allé à la ville avec ses parents. Il était déjà allé 2 ou 3 fois à la ville en été, sous le soleil, à dos de mulet. Mais hier, il pleuvait. La famille a pris le car. C'était la première fois que Jeannot voyageait en car. Comme il était heureux. Donc دابا غادي ندوزو للشرح ديال هاد لو دوزيام باراغراف. hier هي البارح. Jeannot est allé à la ville يعني est allé يعني مشى la ville مشى للمدينة، يعني البارح Jeannot مشى للمدينة. avec ses parents. avec هي مع ses parents والديه، مشى مع والديه. Il était déjà allé 2 ou 3 fois يعني il était déjà allé يعني فايت ليه مشى 2 جوج ولا 3 3 2 ou 3 fois يعني جوج ولا 3 المرات. à la ville يعني ديجا فايت ليه مشى جوج ولا 3 المرات للمدينة. en été يعني في الصيف. été هي الصيف، في الصيف يعني فايت ليه مشى جوج ولا 3 المرات في الصيف. sous le soleil تحت الشمس. sous هي تحت، le soleil هي الشمس يعني تحت الشمس. à dos هي على الظهر، de mulet هي البغل يعني على الظهر ديال البغل. mais hier ولكن قلنا hier هي البارح، ولكن البارح il pleuvait كانت كطيح الشتا. la famille a pris le car يعني العائلة خدات الكار باش يمشيو للمدينة، خداو الكار. c'était la première fois يعني كانت أول مرة. la première أول fois مرة، كانت أول مرة que Jeannot voyageait en car. كانت هذه أول مرة اللي Jeannot voyageait يعني كيسافر en car في الكار. comme il était heureux زعما هادي واحد l'expression زعما كتقول باللي شحال كان فرحان، زعما كان فرحان بزاف. arrivé à la ville. Jeannot et ses parents ont couru pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout le monde courait pour ne pas se faire mouiller. Tout à coup, Jeannot a vu dans la rue une belle dame qui ne courait pas.
Elle tenait au-dessus de sa tête un grand champignon rouge. Et sous ce champignon tout rouge, la dame était bien à l'abri. Elle ne se mouillait pas. D'abord, on va le troisième paragraphe. Arrivé à la ville, Jeannot et ses parents ont couru. Jeannot ou Walidi ont couru, pour se mettre à l'abri de la pluie. Pour se mettre à l'abri de la pluie. شي بلاصة اللي مخزونة على الشتاء. À l'abri de la pluie. شي بلاصة اللي كتكون مخزونة على الشتاء. Tout le monde courait. Tout le monde, كل شيء كان كيجري courait. Tout le monde, كل شيء كان كيجري. Pour ne pas se faire mouiller. Pour باش ne pas se faire mouiller. mouiller هي يفزقو. كل شيء كان كيجري باش ما يفزقش. Tout à coup. فجأة. Jeannot a vu dans la rue. A vu. chef. Jeannot chef dans la rue. في الزنقة. Une belle dame. واحد المرأة belle جميلة qui ne courait pas. ما كانتش كتجري. qui ne courait pas. ما كانتش كتجري. Elle tenait au-dessus de sa tête. Elle tenait. كانت شادة au-dessus. Au-dessus هي فوق. De sa tête. فوق من راسها. La tête هي الراس. Donc قلنا tenait هي كانت شادة au-dessus هي فوق. tête هي الراس. كانت شادة فوق من راسها. Un grand champignon rouge. واحد champignon حمر. champignon كبير grand كبير rouge يحمر champignon حمر. Et sous ce champignon sous قلنا au-dessus هي فوق et sous هي تحت هذا الشامبينيون اللي حمر. la dame المرأة était bien à l'abri. كانت زعما مخبية. Elle ne se mouillait pas. كانت مخبية وما كتفزكش من الشتا. كانت مخبية من الشتا. Papa, dit Jeannot, regarde la dame. Elle marche sur un gros champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est un parapluie pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon. Donc, on va le quatrième paragraphe. Papa, dit Jeannot. Jeannot عيط على بابا. Regarde la dame. قال لي شوف هذيك المرأة. Elle marche sur un gros champignon. كتمشى تحت من واحد champignon كبير. Donc باباه جاوبو قال لي هذاك ماشي ce n'est pas un champignon. هذاك ماشي champignon. C'est un parapluie. هذاك parapluie أو لا مظل. Pour les gens للناس qui n'ont pas un bon capuchon. اللي ما عندهمش واحد القب اللي كيكون un capuchon. القب باش يديروا على راسهم ما يفزقوش. Un parapluie, comme c'est joli et comme c'est commode. Le soir, Jeannot s'est couché bien fatigué et bien content. Il avait fait un voyage en car et il avait vu des parapluies. Donc d'abord نشرحوا هذا الساكن paragraphe. Un parapluie مظل. Comme c'est joli. زعما شحال زوين. Et comme c'est commode. زعما comme c'est joli شحال زوين. Et comme c'est commode زعما شحال مناسب أو مريح. من شي حاجة اللي مزيانة. Le soir في العشية. Jeannot s'est couché. Jeannot نعس s'est couché نعس. Bien fatigué. زعما كان عيان. fatigué هي عيان. كان عيان بزاف. Et bien content. وفرحان بزاف. كان عيان بزاف وفرحان بزاف. Il avait fait un voyage. il avait fait un voyage. دار واحد السفر. voyage وسفر. en car بالكار. سافر بالكار. Et il avait vu des parapluies. Il avait vu. vu هي chef. Il avait vu. و chef des parapluies. chef بزاف ديال المظلات. كنتمنى هاد القصه تكون عجبتكم ونكون قريتها لكم مزيان تكونوا فهمتوها. نتلاقاو في قصه جايه ان شاء الله.